یہ چیزیں تہذیب کے دائرے میں ایسے کام جس سے دوسروں کا دل دکھے، خاص بات ٹھیک کہا جی۔ بہت ٹھیک۔ اب اس میں شراب بھی ہے، جوا بھی ہے اور بدفعلی بھی ہے، یہ چیزیں تمام آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ نہیں، یہ جو شراب پینے والے تمام درویش ہوئے وہ جنس بدل جاتی ہے۔ اب کیا کہیں گے؟ نہیں، جنس بدلتی ہوگی لیکن حضرت شراب تو نہیں۔ حضرت بندہ نماز کے حضرت شاہ عبدالرزاق پانچویں ایک صاحب جوا کھیلتے تھے لکھنؤ، ان سے ملنے آتے، وہ دوست دوسی شاہ کے نام سے۔ ایک شراب وہ ہے جس سے اللہ سے عشق بڑھتا ہو، یوں سمجھ لیا جائے، اور ایک شراب وہ ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچے گا۔ یہ دو چیزیں بھی ہیں اس میں، ایک تو عشق اس طرح بیان انتہا، کرنا بیوقوفوں کی طرح بتانے کی بجائے ان تمام پہلوؤں کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ حضرت نصیر صاحب جنہیں ترک حضور سالکین کو شروع راستے میں، کیونکہ نوری پیڑ چھوٹا ہے، اس کی اپنی پرورش کے لیے، جیسے آم کا پودا چھوٹا رہتا ہے تو لوگ اس کو چھت پر لگاتے ہیں کہ اوس اور جب وہ جاڑے کی ٹھنڈک اور وہ جلسہ نہ دے، اسی طریقے سے شروع زندگی میں نوری پیڑ کو حفاظت کرنے کے لیے وہ اس جگہ نہ جائے کہ جس جگہ جانے سے وہ نوری پیڑ پر اندھیرا چھا جائے، اور کہ وہ بڑے لوگ ہیں اور ان لوگوں سے نہ جڑے، وہ کہیں گے کہ یہ آتے ہیں۔ بتائیں جناب، اور آپ پوائنٹ نہیں آ پاتے، اس میں ضرورت ہے خاص پوائنٹ کی، تقریر کی بجائے اس میں ضرورت ہے خاص پوائنٹ۔ عام بات نہیں ہے، خاص چیز ہے، ہمیشہ یہ طرز آپ باطنی زندگی میں ہو، پھر بھی نہ ترک کرنے کی اچھا ہو تو کیا حاصل؟ ہاں، صوفیوں نے کن چیزوں کو برابر ترک کیا؟ باسی وقت ہاں، یہ جواب ہے اس کے اندر، جی خیال رکھیے گا، نسبت بالکل صحیح، یہی ایک پوائنٹ ہی ہے۔ نیا صاحب سمجھ میں آیا کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضور تصور تبھی مکمل ہوگا کہ دل جمعی جب تک نہ ہو جائے اور سارے خیالات نکل نہ جائے۔ ارے یار، ان کی بات کیا تھی وہ بتاؤ، اب تم نے پھر سکھنا ایک کچھ بات کو اپنے لفظوں میں آپ بیان کریں، وہی کل لباب ہے ہی۔ انہوں نے کیا کہا؟ آپ جہاں سے جوڑے ہیں اپنے کو، آپ جہاں سے جڑے ہیں، آپ نے اپنی باطن کی نگاہ جہاں قائم کر رکھی ہے، کسی بھی چیز سے جب اس میں حرج پیدا ہونے لگے،
وہ نہ وہاں کا جڑاؤ ٹوٹنے لگے یا کم ہونے لگے یا اس پر اثر آنے لگے تو اس چیز کو فوراً چھوڑ جائے. اتنی سی بات ہے. اب کوئی بھی کام ہو، آپ کا کھیت ہو، آپ کا کھلیان ہو، آپ کا گھر ہو، مکان، آپ کا روزگار ہو، روزی ہو، چاہے جو ہو، اسی طرح سے چھوڑتے ہی تھے لوگ. اور اگر اثر انداز نہ ہو رہا ہو رکھتے تھے. میں نے پرسوں یا نرسوں آپ تھے شاید، جو وہ ہر وقت کا جو دھیان اس کی بات ہو. کیوں صاحب اجیت بھائی، ہر وقت کا جو دھیان، یہ وہ خوشبو کے بات ہو رہی ہے. وہ خوشبو کس وقت مخاطب ہوتی ہے. اب آدمی اگر باطن کے ساتھ جڑا ہے تو اسے محسوس کر لے گا، اور نہیں تو نہیں کر پاتا، محسوس نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ کیوں؟ تو اس باطن کی اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ہر وقت باطن سے جوڑے رکھیں. ایک خوشبو آئی، دوسری آئی، اسی کا ذکر تو تھا، آدم کا ذکر. تو جسے باطن کی زندگی عزیز ہے، چاہتا ہے کہ باطن کی زندگی حاصل ہو، اس سے جڑا رہے، روح سے اپنے کو جوڑے رکھے، غیب سے جڑا رہے، غیب کا آدمی بن کر اس زمین پر زندہ رہے، وہ اس بات کا خیال ضرور رکھے گا کہ ہر وقت ہر لمحہ باطن سے جڑا ہوا ہو. اور جسے کوئی ضرورت نہ ہو، جس کے ہاں اس طرح کا کوئی سن، کوئی چاہت، کوئی خواہش موجود نہ ہو، اس کے لیے کوئی خاص بات نہیں. آیا بھائی سمجھ ہے نا؟ میں نے بتایا تھا کہ یہ علم، یہ راستہ اپنی اچھا کے ساتھ جڑا ہوا، یہ زبردستی نہیں دیا جاتا. آج تک ایسا دستور نہیں ہے کہ جبرن دیا گیا، بہلا کے، بہکا کے، دھوکے میں رکھ کے. آدمی اپنے ارادے سے جب قائم ہوا، اپنی سچی خواہش سے جب قائم ہوا، تب غیر مخاطب ہوا، ورنہ ہرگز نہیں مخاطب ہوا. ہاں، کہ بھائی آگے نکلا جائے، اگلا سوال دیکھا جائے یا ابھی کچھ دیر اور؟ اجمل صاحب، یہی سوال اجمل صاحب، کیا اب تک کیا بات ہوئی جو ذرا اپنے لفظوں میں دہرائیے. اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں. صوفیوں نے کن چیزوں کو برابر ترک کیا، یہ سوال ہے. تو 60 میں تو ماسوا ہے، لیکن اس سے پہلے جو پڑھایا گیا ہے ہم لوگوں کو، جیسے کہ نا وہ بیکار کی بات، غصہ، وہ ہاں، وہ تو تہذیب کے دائرے میں بھی میں آپ کے لفظ کیوں لے، وہ تہذیب نہ آتی ہوگی تو دائرے کے اندر ہی نہ ہوگا.
इच्छा पर ही डिपेंड करता है वो पानी। अगर पानी की ख्वाहिश मौजूद है अनिल आए कि नहीं? तभी बातिन खुलता है, वरना चाहे जितना भी जिक्र फिक्र ये वो आना जाना लगा रहे, उसको कोई मकसद कभी भी हल नहीं होता। इसलिए माँ सेवा तर्क करना पड़ता है, जो इस राह में रुकावट बनने वाली काटे हुए उनको हटा के देखा जाता है, तब तो वो नसीब होती है बातें। वो मेन पॉइंट आपने बयान नहीं किया, जो नुकसान पहुंचा दे, बस यही चीज है सर। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, आप उसे ध्यान में रखें। जिस चीज को आप नहीं समझ पाए थे खुद, अगर दूसरा बता देते तो ध्यान रखिए, जो काम या जो चीज या जो कुछ भी अगर नुकसान पहुंचा दे तो वो माँ सेवा में आ जाए। नुकसान पहुंचाने का मतलब कि एकदम से आदमी के ध्यान न दे पावे बातिन की तरह, और अगर ध्यान दिए हुए तो कोई हर्ज नहीं, वो फिर हर तरह से दूर। क्यों भाई? क्यों न्यास क्यों? अगर नहीं बता शाह साहब ही थे, किस तरह से बरतते थे इस दुनिया से, उस पर के तमाम दुश्मन थे, तो लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि बातिन से जुड़ के रखते हैं। ये रूह के साथ जिस्म है और जिस्म के साथ रूह है। जो गिरोह दर गिरोह उनसे दुश्मनी रखता था या मुखालिफत रखता था, उसे ये नहीं मालूम था, वो इस हकीकत से नावाकिफ था। यही खास चीज है कि वो काम अब उनके बातिन के काम का, वो काम उनके बातिन के काम का, ये चीज खास। हाँ सर, आगे निकल लीजिए। मुरीद कहलाने लायक कौन है? जो पीर के हुक्म को अल्लाह का हुक्म माने और लाफरमानी से दूर रहे। अजमल न्यासा ये हो, इस पर वो श्री किताबें जरा वो दवा है जी रखते हैं सर। वो नमक वाला जो है, सवेरे बहुत काम किया, नमकीन जो था नमक की तरह। हाँ, बता रखिए, एक दो रखे, बड़ा काम किया। अरुण शुक्ला है, अरुण थोड़ा तो है, मुझे है हमारे पास। ये कौन है? नमक वाला, छोटा सा नमक वाला। जी, मैं भी दिलवा रहा हूँ। अरुण शुक्ला, हाँ जी, आप नहीं डालें क्या? हाँ, मुरीद कहलाने लायक कौन है? जी, जो पीर के हुक्म को अल्लाह का हुक्म माने और लाफरमानी से दूर है। जैसे भी कल जिक्र किया था सोहराब बाबा के और उनके पंजाबी शाह के बारे में। पंजाबी शाह, हाँ, पंजाबी शाह सोहराब बाबा को इतना डांटते थे, झिड़कते थे, बहिहाते थे, उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता कि हमको डांट रहे हैं, कि भगा रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कि कुछ भी दे रहे हैं। उस पीर की बात उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा है, तो वही वो सोहराब बाबा समझ रहे हैं कि मेरे लिए नियामत आ रही, मेरे पीर की तरफ से हमारे ऊपर नियामत आ रही है।
और सब आदमी हो, न कोई उतने आदमी जुड़े थे, कोई न रुक पाया, और वो नियामत से कोई न पैजाब हो सके। जी दुरुस्त। और मुरीद वही कहलाने का हकदार बनता है कि जितनी सबाहत पीर की हो अपने अंदर उतार। कैसे हम पीर बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, कैसे उनकी गुफ्तगू है, कितना वक्त जागते हैं, कितने वक्त सिलसिला अपने अंदर उतार। तो पूरा मौज शाही का ताज बाबा से साबरिया से लेके पूरा उतरा। हाँ आगे कल्ब की हिफाजत कैसे की जा सकती है? जवाब, जिक्र फिक्र करते हुए अल्लाह से जुड़े रहकर और बासिवा से जिक्र फिक्र करते हुए अल्लाह से जुड़े रहकर और बासिवा से दूर रहकर। बताओ भाई, अरे भाई युगपाल भाई, इस बारे में जरा। रोज समय से जिक्र करना और अल्लाह याद में सदैव रहना और मासुआ से दूर रहना। यानी जिक्र फिक्र इसीलिए है ही है कि अपना जो समय वो जोड़ दे, जो समय निर्धारित है उस समय में सुबह भी जिक्र की जा सकती है, शाम की होती है जी। और जब भी समय मिले बस अल्लाह की याद और इनको भूलना नहीं चाहिए। और ये जो उसमें मुसीबतें डालने वाली जो है इस जिक्र फिक्र में, उनको अलग करना चाहिए जी। शांति लाना चाहिए। तमाम तरह की बेवजह की बातें अपने शरीर से निकाल देनी चाहिए। केवल इबादत जिक्र की फिक्र होनी चाहिए। उसके जो समय आपने तय किया है उस समय में ही जिक्र करें। वो अलग है कि सफर में जा रहे हैं नाम लेते, वो तो एक अलग एक्स्ट्रा चीज है। लेकिन जो समय सुबह या शाम को तय करें उसमें जरूर चाहे आधा घंटा बैठे चाहे वो ध्यान रखें। और जो अपने सफर में कुछ नाम लेते जा रहे हैं वो अलग है, उससे कोई चीज नहीं, तो आप समय काटें। लेकिन उनके जिक्र फिक्र का जो समय आपने मुकर्रर किया है उसमें आपको याद आ जाए। बात हुई थी असल में कि इंशिरा का वक्त अगर है तो एक चीज हो गई मैकेनिकल, इस पे बात हुई थी उस दिन, आप नहीं थे। एक चीज है मैकेनिकल, एक चीज है इंशिरा के साथ, वक्त के साथ, कि तबीयत खुली हुई हो, तबीयत खिली हुई हो। अब उस हालत में या उस वक्त पर आदमी बैठ कर अगर जिक्र और दुआ में मशगूल है तो उसका असर अलग होता है, और मैकेनिकल तौर पर मशगूल है तो उसका असर अलग होता है। वो तो एक समय का नहीं, हमने टाइम रखने वाली बात असल उसी से जुड़ती। अब टाइम आदमी ने वो रखा जिसमें उसको इंशिरा हासिल है, तब तो बात अलग है। जिसमें उसे इंशिरा हासिल, जिसमें उसको वस्त हासिल है, तो वो तो चीज अलग, वो काम किए। और अब थके हुए आए, वक्त है कि तो 1 घंटा बैठना, या दिमाग में से तमाम फिक्रें जुड़ी हुई हैं, ये बात थी वो बात थी, बैठ गया कि अभी इसको भी किसी तरह से निपटाना है। ये काम बातिन के काम का न होकर सिर्फ मैकेनिकल। हाँ बेकार हुई, लेकिन हुजूर एक समय जो नियत किया है उस समय
केमिकल हो गया ना। हाँ जो समय बात ऐसा जल्दी करना। हजरत रूमी असल में दो चीजें बयान फरमा रहे थे। आप लोग बहुत से लोग नहीं थे उस दिन के दो वक्त हैं। एक वक्त तो तुम्हारे इंशिराह का है कि पैदाइशी तौर पर उस वक्त तुम्हारी रूह खुलती। हर आदमी का वो वक्त अलग अलग है, अलग अलग। पैदाइशी तौर पर वो वक्त अलग अलग मुकर्रर है कि जब किसी का बातिन खुलेगा, बातिन का दरवाजा खुलेगा। अब ये समझ या इस तरह की पकड़ उसे ही हासिल हो सकती है जो बातिन से हर वक्त जुड़ा हुआ हो। वो ही सिर्फ मालूम कर सकता है कि हमारा इंशिराह का वक्त कौन सा है, बस्त का वक्त कौन सा। पैदाइशी तौर पर हमारे लिए कौन सा वक्त मुकर्रर है कि हम गैब में झांकें, हम बातिन से जुड़ें। एक बात। दूसरी बात हज़रत रूमी फरमा रहे हैं कि दिन में किसी वक्त अचानक वो खुशबू फिर उतरती। अब ये बात भी उसी वक्त मालूम हो सकती है कि जब आदमी बातिन से लगातार जुड़ा हुआ हो, वरना उसको कोई एहसास नहीं होगा। उसके अंदर एहसास ही नहीं पैदा होगा कि किस वक्त कौन सी खुशबू गैर से लपकी। अब वो तेल बेच रहा हो या जूता चप्पल बेच रहा हो, अगर बातिन के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे महसूस कर लेगा, वरना उसी लगा देगा। आगे क्या? तो वो जिक्र जरा उसे फिर से पढ़ लीजिए। कल्ब की हिफाजत कैसे की जा सकती है? कल्ब की हिफाजत। जिक्र फिक्र कर, जवाब है जिक्र फिक्र करते हुए अल्लाह से जुड़े रहकर और बातिवा से दूर रहकर। पांच अल्फाज ने बताया था कि आरिफीन की इबादत पांच अल्फाज है। सांस गई तो जिक्र करती भी गई और वापस लौटी तो जिक्र करती भी गई। इस जरिए से दिल की हिफाजत करते हैं फकीरी रास्ते के लोग। जिक्र लिसानी, जिक्र कल्बी और जिक्र रूही, ये जिक्र रूही है। पास अल्फाज। जिक्र लिसानी ज़बान से, जिक्र कल्बी कल्ब से, और जिक्र रूही पास अल्फाज।